O, mag-intro ka daw. O, mag-vlog daw sa kanya. Mama, gusto ko pa po. Hello mga sis. Mama, gusto ko pa. Ang Gia. Oh, you're Gia. Ano gusto, Eman? Ano gusto? Si Gia daw ang mag-vlog. Okay na yung bread. Asan na yung bread? Ubus na. Ubus na daw. Ito na lang slice. Gusto mo? Oh, vlog ka na, oh. Oh, kausapin mo sila. Hello. 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 Oh, anong ginagawa ni Ano Gia? Ayan, bread. No. What are you doing? I did it. Ano yan? Bread. Alam mo, meron. Spell wala jelly. Alam mo, wala. Mami, Gusto mo? spell wala jelly. Ha? Water jelly. Water jelly? Water jelly? Ano, Gia? You're done? Spell, Ah, hindi pa? spell water. W-A-T-E-R. W-A-T-E-R. T-E-R. Oh, ano na? Oh. Mag-video daw siya, mga sis. Kaya yan. Pagbigyan natin sa aling maliit. Water. Oh, come on, Gia. Mami, triangle. 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 Jelly. Spell jelly. Jelly first. Tsaka water. Spell jelly. Jelly water yun. Spell jelly. Ano ba ilalagay ko? Chocolate? Chocolate tsaka cheese. Water jelly. Ah, dalawa? Dalawang sandwich? Mami. Mami, dalawa yan ang bread. Spell jelly. Dalawa na bread. Ang ingay naman tong vlog nyo. Spell jelly. Ano, chocolate. Spell jelly, Mami. Dalawa. Jelly? J-E-L-L-Y. Mami, sa'yo ko triangle. Triangle. Ano pa? Palilig ko to sa triangle. J-E-L-L-Y. J-E-L-L. Why? Jelly. Wow. Papa. Wow. Water jelly. Ma. Hindi ko yung triangle. Sandwich ni Jello. Jana. It's my sandwich. Jana. Naka-Jello daw to. Triangle. Well. Oh. Well. Mahaba na video mo. Magbabay ka na. Well. Bye. Oh, bye mga sis. See you soon. Bye-bye. Okay, bye-bye mga sis. See you soon. Go to school? Ayaw ka nga tanggapin eh. Baby ka pa daw eh. Sayang. Pasok tayo. Baby ka pa daw eh. Ha? Baby ka pa daw. Sino sabi? Sabi ni teacher, baby ka pa daw. Hindi ka pa daw pwede. Let's go tayo. School tayo. Okay. Nursery. Sleep ka sa school? Okay. Wala siya cellphone. O, bye-bye ka na. O, bye-bye na mga sis. See you soon. Bye. 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 See you soon next time. See you soon next time.